wa fuqahaihim. Ono abdilah top-top yang dikatakan ulama-ulama hebat. Ada istilah abadilati sittah, 6 abdilah sing top-top. Sing jenenge pun ical abdilah. Kari Ibnu Umar niku Abdillah bin Umar. Ibnu Mas'ud niku Abdillah bin Mas'ud. Ibnu Abbas niku Abdillah bin Abbas. Di antara jajaran sahabat yang hebat-hebat menika adalah Abdillah bin Mas'ud. Nyuwun sewu, tiyang niku sangat pendek, namun nahwa zira. Saking sak zira niku nggih 1 meter 50 cm. Rocky Kusakain yang boleh cilik pernah beliau itu menek wit arok. Wit arok niku wit sing damel siwak niku. Kayu siwak niku kan kayu arok. Tiba-tiba ono angin nampek buka kelambine, buka sarunge, ketok kentole cilik. Sahabat guyu-guyu, terang angin katut lho. Diguyu-guyu. Kanjeng Nabi tanglep nimmatat hakuna. Apa sampean guyu-guyu kanca-kanca? Faqalu ya Rasulullah min diqqati saqaihi. Kentole lucu aja Nabi cilik. Terus kanjeng Nabi wallazi nafsi biyadi, demi Allah lahuma fil mizani asqal min Uhud. Dia dikatakan wong sing besok tenggene timbangane amal kaki beliau niku jauh lebih abot tinimbang gunung Uhud, karena kaki beliau dipundamel melampak untuk hal-hal yang baik. Itu Abdillah bin Mas'ud. Beliau dikatakan sahibu sirril Mustafa, salah satu orang dekat sing mengetahui rahasia kanjeng Nabi. Beliau sahiban na'lihi, tukang beto sandale kanjeng Nabi, beto agemane kanjeng Nabi. Wa kana yamshi amamahu bil asa, berjalan di depan kanjeng Nabi kali tongkat. Wa yuqizuhu idza nama, kanjeng Nabi sare sing bikah Abdullah bin Mas'ud. Wa kana yahmiluha idza jalasa, ketika kanjeng Nabi niku wau lenggah sing makeaken sandal Abdullah bin Mas'ud. Nyuwun sewu, orang ini dikatakan ajwadan nasi sauban wa atyabuhum rihan. Ajwadun nasi sauban wa atyabuhum rihan. Kelambine apik, tidak ada sahabat sing koyo apik koyo Abdullah bin Mas'ud. Gondone paling wangi napa soalé? Kelambine kok apik, gondone kok wangi, takziman li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau kemana-mana itu mbopong sandale kanjeng Nabi. Iki sandal bukan sandal biasa. Hormat takzim teng sandale kanjeng Nabi, mboten pernah beliau pakai baju ingkang awon. Ditelakop sandal itu. Wa kana radhiyallahu ta'ala anhu yaqulu wallazi la ilaha illa ghairu manuzilat ayatun min kitabillahi ta'ala illa wa an a'lamu aina nuzilat wa fi manuzilat. Ayat apapun yang turun, mergo opo, asbabin nuzuli opo, di mana turun ayat itu, di kanjeng Nabi napa wahyu, aku sangat mengetahuinya. Itu Abdullah bin Mas'ud. Bahkan beliau wong sing pertama kali wani terang-terangan maca Al-Quran di depan para kafir Quraisy. Ketika mudhun surat Ar-Rahman, alamal Quran, khalaqal insan, allamahul bayan. Niku kanjeng Nabi dawuh teng para sahabat, man yaqra'uha ala Quraisy. Ayo sapa sing wani maca iki ning ngarepe wong kafir Quraisy? Ana ya Rasulullah kula. Lah, sampean cilik dikaplok Abu Jahal ben mboten kula kanjeng Nabi. Diulangi kanjeng Nabi 2 kali sampai diulangi salah marrah. Tetep mboten wonten wong wani kecuali Abdullah bin Mas'ud. Kula kei contoh gambaran ngeten. Misale iki, lek gambar politik kan gampang ya. Ana wong politik A B. Sing politik A niku ngadakno kampanye teng lapangan. Terus pendukung A tok. Sampeyan pendukung B, wani ndak mau teng mriku ambek nggawa gendera B. Ya gembu. Nggih. Kan gembu. Ana wong pendukunge musuh, nah sami kali niki teng kalangan kafir Quraisy dia itu
Ditangati kanjeng Nabi, sapa wani maca iki? Sapa wani maca? Tidak ada satupun yang menjawab. Tapi Abdullah bin Mas'ud tampil. Beliau langsung moroh tenggene Ka'bah. Wal musyrikun hawaliha. Ketika itu orang-orang musyrikin kumpul-kumpul di sana. Islam masih awal kali, masih teng Mekah. Kanjeng Nabi belum hijrah. Islam masih sangat ditindas. Tapi beliau fawaqafa alaihim wa qara'a bi a'la sautihi. Dengan lantangnya beliau mengatakan Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan, sampai akhir ya napa? Nggih kembu. Dia antem mimboten karu-karuan sampai wa uhmiya alaihi. Dia semaput. Ingkang nulung adalah sahabat Abu Bakar. Sahabat Abu Bakar atad dulu narojulan ayyakula rabbiyallah. Sing nulung sahabat Abu Bakar. Bahkan ngantos diceritakan Abdullah bin Mas'ud ketika niku Abu Jahal wong gede dukun ngaplok nempeling sampai kupingnya niku suwek. Kupingnya Abdullah bin Mas'ud suwek dan mengeluarkan darah. Beliau sowan balik dan kanjeng Nabi malih kali ngendika kanjeng Nabi saaken sampeyan niku cabdu kabeh awake. Apa jawab beliau? Lau artani an a'uda marra ukhra. Kok panjenengan perintah kanjeng Nabi kula mriku malih monggo la fa'altu. Yakfini an usmi'ahum ma yakrahun. Kula cukup puas ketika kula saged memberikan sesuatu yang paling dibenci orang-orang kafir. Abdullah bin Mas'ud kupingi suwek, beliau nangis merintih-rintih. Napa krana sakit mripate netes bahtaman Nabi kanjeng Nabi saaken. Tapi malaikat Jibril tiba-tiba mandap dhahikan. Aneh. Malaikat Jibril guyu kanjeng Nabi matur teng Jibril, Jibril anta tadhaku wa ibnu Mas'ud yaki. Kok sakit panjenengan guyung-guyung iki saken lho. Abdullah bin Mas'ud niki digepuki wong-wong niki. Napa daipun malaikat Jibril, "Sabaqlamu ya Rasulullah." Punten mangke ditingali. Endingnya mangke panjenengan guyung-guyung, malaikat Jibril niku guyu. "Sabaqlamu ya Rasulullah mimma adha." Kenapa saya tertawa? Mangke panjenengan pirsa. Ternyata ketika perang Badar di mana kemenangan orang Islam luar biasa sehingga temriku tiang-tiang kafir sami geletak termasuk Abu Jahal. Abdullah bin Mas'ud ini tiang pendek. Senengan itu ngenteni wong-wong kafir sing ndak mati-mati niku pun geblak di kari jojo lah. Nanti alit yang ini. Boleh ingat. Suatu ketika kata Abu Jahal terkapar. Mati apa enggak ya? Wong gede. Loh, Abdullah bin Mas'ud niku mboten wani nyedhek. Beliau wada'ar rom ujung tombak niku dipun sawab ten irungi. Tapi men bukti waduh nanti. Dudul lho. Mati Mbak. Oh, mati wong iki. Karena semerap begitu beliau tahu Abu Jahal pun mboten saged berdaya, irtaqa ala sadrihi. Dia naik ke dada Abu Jahal, dikatok dasi, kupingnya diiris, wasyaqqa uzunahu wa ja'ala khaitan. Dia ambil tampar, diseret, berkuat betul. Sowan tengahnya Nabi, kanjeng Nabi niki musuh Gusti Allah, niki musuh panjenengan, kula tugel. Malaikat Jibril guyu-guyu niki kanjeng Nabi, al-uzun bil uzun. Dulu kuping beliau pernah catu, saat niki kupingnya Abu Jahal disuwek, wa ziyadatul ra'as, sik ana punjul ndas. Si bonus kepala niki lho ingkang kula guyu-guyu ini kok kanjeng Nabi. Uzun bi uzun wa ra'as ziyadah. Itulah beliau Abdullah bin Mas'ud. Beliau juga wong sing paling indah suaranya. Ketika itu pernah salah satu sahabat ingkang terekspos dan terkenal ngantos semakin hadise terkenal, pernah kanjeng Nabi niku nyuwun waosaken Al-Qur'an kepada siapa? Kepada Abdullah bin Mas'ud. Dipun timbali ikra aliyal Qur'an. Ibnu Mas'ud, aku wacamu Al-Qur'an. Ya Rasulullah, aqra'u alika wa ilaika unzila.
Bagaimana mungkin kula maos Al-Qur'an teng ngajeng panjenengan sementara panjenengan dipun turuni Al-Qur'an. Dawuh kanjeng Nabi, ini uridu an asma'a min ghairi. Aku kepingin krungu saka wong liya. Niki dalil wong darusan. Ojo dikira darusan mboten dalile. Krungu saka wong liya. Cek wis aku kepingin krungu saka wong liya. Beliau membaca surat An-Nisa pelan ngantos dumugi ayat wa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Ayat niki menerangkan bagaimana bebannya kanjeng Nabi ketika jadi saksi atas pembohongan umat-umat terdahulu. Umat-umat sing biyen niku protes ten Gusti Allah, Gusti mboten kula mboten wonten nabi sing nuruti kula mboten ngeten, tapi sedaya niku dipun halau, dipun sakseni kanjeng Nabi. Beliau membayangkan tugas beliau ketika itu jauh lebih hebat. Ketika nabi-nabi lintu sampun nafsi, beliau mengatakan analah. Sangat berat. Untuk ayat niki kanjeng Nabi dawuh napa hasbuka. Sebagian riwayat amsik. Abdullah bin Mas'ud dawuh farafa'tu ra'si. Aku tingali kanjeng Nabi faiza ainahu tazrifani. Kedua mata beliau kanjeng Nabi niku mili air mata. Membayangkan ya nopo tugas ketika itu benjing yaumul qiyamah. Niku nggih Abdullah bin Mas'ud. Pada akhir-akhir Khalifah Umar bin Khattab dan pada awal-awal Khalifah Utsman bin Affan, beliau dijadikan qadhi, gubernur teng Kufah bagian ngurusi Baitul Mal. Ngantos teng Madinah, kemudian beliau sakit pada awal-awal masa era Sayyidina Utsman bin Affan. Ketika beliau sakit, Sayyidina Utsman bin Affan sowan kepada beliau, tanglet Abdullah bin Mas'ud, "Matashtaki? Apa sing sampean sambati? Ngeluh ta? Lara jantung ta? Diabetes ta?" Jawab beliau, "Zunubi. Dosa kula wedi pun dosa kula." Faqala fama tashtaki? Sampeyan kepingin apa? Utsman bin Affan dawuh, dipun jawab qala al-maghfirah. Tidak ada yang akan kula kepingini kecuali pikantuk pengapurane Allah. Ala amru laka bitabibin. Sampeyan tak celukno dokter. Sampeyan tak tambahno ta. Dipun jawab at-tabib amradhani ojo. Tabibe sing ndadekno aku sakit saiki. Nah, niki kelas yang tinggi. Yang lek pun tinggi tawakal kan pasrah. Awak niki kan kadang-kadang sakit niku mboten boleh tawakal, boleh wedi suntik. Kersane pun kula sakit itu boleh tawakal. Awak dhewe niku kudu sehat. Ojo yahamu betah-betahan sakit. Awak dhewe niku sehat mawon niku lho males. Sehat niku lho males. Napa malih sakit. Tapi kelas beliau mboten. At-tabibu amradhani. Iya wis, ala amrul laka bi atain. Sampeyan tak kei hadiah yo, sampeyan tak kei fasilitas yo, sampeyan iki mantan gubernur, tak kei tak santuni iki. La hajat li. Aku gak butuh iku. Aku ojo diwe duit, ojo dikei iko. Qala yakunu li auladika min ba'di. Mboten Abdillah kangge keluarga panjenengan, kangge anak-anak panjenengan. Panjenengan pernah menjadi pejabat negara, kulo santuni mawon. Apa jawab beliau? Inilah akhsha alaihimul faqr. Aku gak wedi anak turunku melarat. Nah niki perlu dicontoh ono resepe. Gak wedi blas, gak mungkin. Soalnya aku wis dikei ijazah nang kanjeng Nabi. Napa ijazah beliau? Ba'da'an allamtuhum suratal waqiah. Putrane sedaya dipun didik mau surat waqiah. Yaqra'unaha kulla laila wa qad sami'tu Rasulullah yaqul man qara'a suratal waqiah kulla laila lam tusibhu faqr au faqa au ihtiyajun abadan. Wong sing mau surat waqiah setiap malam tidak akan mungkin kena fakir selama-lamanya. Dan aku percaya dawuh kanjeng Nabi, anak-anakku wis tak didik koyo mangku.
niku Abdullah bin Mas'ud. Sekali lagi beliau niku tiangi alit sahibun na'li Rasulillah. Nyepeng sandal niku mboten sembarangan. Niku kula cerita Abdullah bin Mas'ud niki aman niki termasuk idola kula. Karena Hasan Basri, Sayyid Syekh Hasan Basri niku waktu ceritotan santri ini ketika beliau wasofa litulabihi napa disifati Rasulillah wasofa sya'rahu wa ainaihi wa yadaihi, kanjeng Nabi rambute ngene, tangane ngene, dodoe ngene, sikile ngene, biasa. Tapi begitu beliau menyebutkan na'laihi mendel, sandale kanjeng Nabi ku nangis beliau. Na'luhu bidzikri, sandal itu membuat kami tinggi, membuat kami tersanjung dengan menyebutkannya. Santri ini takon, aneh panjenengan yai, mau menyebutkan mripate kanjeng Nabi rek mone jasate biasa mawon, menyebutkan sandal beliau, kenapa panjenengan menangis? Dipun jawab, na'lun lam yukmar sahibuhu bi khalqihi fis samawati sabi'ah fis samawatil ula lailatul mi'raj. Itu sandal ketika kanjeng Nabi Isra Mi'raj gak diperintah nang Gusti Allah untuk dilepas. Sementara Nabi Musa tenggene wadil muqaddas itu, di lembah yang suci itu, di tempat bumi, ketika badhe nampi kalamullah dawe Allah, inni ana rabbuk fakhla'na laika, lepasan sandal kamu Musa bil wadil muqaddas itu. Kenapa? Ay amarahullah, Gusti Allah perintah ayas kaida wa tahayya limunajatihi ta'ziman li amrina wa ta'adduban fi hadratina, kangge takzim badhe nampi kalamillah. Kalamullah waktu teng gunung Turisina, Nabi Musa di atas bumi dipun utus melepas sandal, tapi kanjeng Nabi Muhammad Nabi kula panjenengan mboten. Sampai tenggene mustalah Gusti Allah mboten perintah untuk melepas sandal. Niku ingkang dipun tangisi panjenenganipun Kiai Hasan Basri. Mila pantes ketika Nabi Musa niku iri teng kula panjenengan. Nabi Musa niku iri sangat. Mboten wonten umat kaya umat kanjeng Nabi. Umat yang sangat tersanjung beliau ketika membaca suhuf-suhuf, ketika membaca tenggene alwah dipun tingali ono umat ingkang hebat-hebat, umat akhir zaman ingkang sangat dipun cintai Gusti Allah. Bahkan Nabi Musa mengatakan ij'alni min ummatihi, Gusti panjenengan dadosaken kula umate Nabi akhir zaman niku kan diireni dening Nabi Musa alaihi salam. Dan kula panjenengan tanpa sebab napa-napa, gak njaluk gak apa, sampun dipun takdir dados umat Gusti kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki patut kita niku binga. Niki bulan Mulud soal ini, bulan Mulud kita bingai kelawan apa? Kelawan ngata-ngataken waosan sholawat. Sholawat niku lak perintah, mboten perintah sing diawali badaati binafsi innallaha wa malaikatahu yusholluna. Ini kan tuh ya ayyuhalladzina amanu shollu, karo ono perintah. Liyane mboten. Lah kalimat perintah niku secara umum menunjukkan kata wajib. Menunjukkan kata wajib. Nabiullah Musa niku salah setunggal teng alwah niku ngendikaaken, Gusti kula panggih umatun yuhsyaruna yaumal qiyamah wujuhum ala suratil qamar lailatal badr. Kula ketinggal benjing ana umat sing wajahe kaya malam bulan purnama, faj'alhum ummati, jadikan mereka umatku. Oke. Tapi Allah qalahum ummatu Muhammad, iku umat Nabi akhir zaman. Ahsyurhum yaumal qiyamah ghurran muhajjalin min asaril wudu was sujud. Nabi Musa nggih sami nangis maliten Allah munajat, ya Rabbi ini ajidu fil alwah ummatan yasumuna laka syahr. Ono umat sing poso syahr Ramadan, yasumuna laka syahr Ramadan fataghfir lahum ma kana qabla dzalika. Ono umat poso saulan diwales di pengapura dosane sebelum-sebelumnya.
faj'alhum ummati, jadikan itu umat kula Gusti. Dawuh Allah, hum ummatu Muhammad. Uga iso iku umat Gusti Muhammad, iku umat Habibi kekasihku besok akhir zaman. Sampai Nabi Musa ngendikaaken qala Musa ya Rabb, watah niku kisah-kisah ngoten ingkang terakhir dikatakan basatta hadzal khair li Ahmad, panjenengan sampun membuka kebaikan-kebaikan kata tentang Nabi Muhammad wa ummatihi faj'alni min ummatihi, jadikan kula umat beliau. Dawuh Gusti Allah, ya Musa ini istofaituka alam, sampean wis tak pilih mengalahkan orang yang lain, sampean tak dadekno kalimullah, sampean wis tak pilih istofaituka ala nasi bi risalati wa bi kalami fakhudh ma ataituka wa kum minasyakirin. Cukup lah, sampean aja kepingin dadi umat Gusti Muhammad, sampean wis nabi, sampean niku rasul, niku umat nggih kaya kula panjenengan iki niku diireni teng para anbiya wal mursalin. Mila bagi ulama ketika memaknai kalimat latus aluna yauma izin anin naim, besok kita niku diberikan pertanggungjawaban tentang kenikmatan-kenikmatan ingkang kita tampi. Apa itu an-naim? Ada yang mengatakan an-naim adalah as-sihha wal farah, nikmat sehat, nikmat kesempatan. Tapi orang yang mengatakan betul, an-naim huwa Gusti kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita min ummatihi wala syakka annahu wasitatul uzma fi kulli nikmah zahira wa batinah hissiyah wa ma'nawiyah. Laulaka ma khalaqtul aflaq, dawi Allah, bal huwa aslul ijad. Mbon kanjeng Nabi tidak ada surga, tidak ada neraka, tidak ada cakrawala, tidak ada maulid kanjeng Nabi, gak ada perayaan napa jenenge Rajabiyah, mboten wonten nuzul Quran, mboten wonten lain-lain pun. Maka maulid dikatakan umul mahafil, mbok-mbokane napa jenenge peringatan. Niki kita peringati maulid Gusti kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kula badhe cerita kata-kata apa itu maulid, apa niku bid'ah dan sebagainya, tapi waktune pun kepanjangan nggih. Niki sampun cekap kula tutukaken sekedhik malih sampai tutu niki. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzakara lan nuturaken sapa Ibnu Mas'udin fi khabarin akhara ing dalam hadis kang maneh lil Haris bin Amrata maring Haris bin Amira annahu stuhune Gusti kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku qala lahu maring Ibnu Mas'ud yudfa lamun den wenehaken, tegese dibawakno apa an umrika saking umur sira, lek sampean dike umur panjang maka fasayati mongko bakal teko alika ing atase ira apa zamanun mongso kasirun kang akeh sapa khutobahu boro-boro ahli pidato zaman, qalilun kang tedi apa ulamae zaman. Besok ana mongso akeh wong ahli pidato gak ujuk-ujuke biyen apa latar belakange mondok ndak, sekolah ndak, ujuk-ujuk sakniki tampil teng YouTube pun terkenal teng pundi-pundi. Isine mboten aja-aja apik, tapi aja-aja elek. Kasirun kang akeh apa su'alhu pengemise zaman. Wakil menjaluk-jaluk sampai damel-damel proposal. Qalilun kang kedhi sapa mu'tuhu wong kang aweh zaman, tapi yang memberikan sedikit sehingga sampai direncana yo wis sampean takei tapi kok kawedan yo SPJ ini apa jaraku sing garap lan al hawa utawi kademenan fihi ing dalam zaman iku qaidul ilmi kang nuntun ing ilmu. Ketika itu ilmu dituntun syahwat, dituntun hawa. Nggih koyo sakniki kadang-kadang kan nggih lembaga nggih niku ujung-ujunge akhir-akhir mangke nyuwun sewu lho tengen kula mriki insyaallah mboten nggih. Tengen kula niku wani cilik-cilik niku akhir niku dikengen joget-joget. Imtihan niku. Pengajian tiang-tiang. Lek mboten ngeten mboten rame. Niku teng Pasuruan nggih, teng mriki insyaallah mboten.
Nopo pabrike ta. Jadi al hawa fihi qaidul ilmi, yang ke depan hawa nafsu, bukan ilmu yang menuntun tapi hawa yang menuntun. Alasan demi ilmu, demi ini, buat ngeten, buat sekolah. Boten, niku boten ngoten. Niku hanya ya ta'alal bilal al-talibah kaya kala wau. Kala dawuh sapa Bismillahirrahmanirrahim. Ibnu Amirah, kelintu kula wau, kula wangsuli ngali. Wa zakara Ibnu Mas'udin fi khabarin akhar lil Haris bin Amirah ta'annahu. Qala lahu maring Haris bin Amirah. Awas nggih, kelintu kula. Iku kala dawuh kanjeng Nabi lahu maring Haris bin Amirah. Kala dawuh sapa Ibnu Amirah, wa mata zakat. Lan iku ing dalem kapan zakat utahe mengkono-mengkono zaman ya Rasulullah. Kapan iku zaman pun koyok mekaten. Kala dawuh kanjeng Nabi, iza umitat nalikane den mateni den ino, nalikane den ino ai uhinat apa as-salatu salat, ketika salat tidak begitu penting. Sing penting bangun masjid, ndak penting wong sing nang masjid. Wa kubilat lan den tampa apa arisha, kira-kira besel, sogo, upeti, transaksi ono persentase. Padahal kalau peraturannya nyong sewu lho nggih, nyong sewu. Wong dodolan tanah bisa wis dodol bayar sak menit persen. Kalau kalau peraturan itu negara, ini kan upeti murni. Ini kan riswah, itu besel ya, pro-pro besel, jamak sangka riswah. Sing tau mondok sing emut ben wa nahwi kubra wali fi'latin fi'al. Wa yuba'u lan dol apa adinu agama bi arodin kelawan bondo yang sering kang kedhi minat dunia saking dunia. Ketika tiang sampun dipermainkan politik, ketika wong-wong niku wis wani dodol agama, ketika wong-wong sing wani ninggalno kewajiban demi urusan-urusan agama, demi urusan bondo sing saiki, kewajiban-kewajiban sampun wani, hak-hake wong sampun wani bi arodin yasna dunya fan najaa an-najaa mongko medono sira, an-najaa mongko medono sira waihaka melasi ingsun ing sira summa najaa mongko nuli medono sira. Utawi manuk fan najaa mongko enggal-enggalno sira, tegese isra, tegese enggal-enggal melayu. Kultu matur ingsun mu'alif wa jami'u ma'ate sekabehane barang zikra kang wis den sebut apa ma fi hadil ahbari ing dalem ikilah pro hadis iku tarahu ningali sira ing ma bi'ainika kelawan mripat ira fi zamanika ing dalam zaman sira wa alihi lan ahline zamanik panzur mongko ningalono sira binafsika maring awak sira, dan itu terjadi pada saat ini. Ilahuna wallahu ta'ala a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Nabi sallallahu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam jamil anbiya muslim uzma rasul jamal murabbi alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Aulia ila Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jalali Wasal Qarani Abi Hamid Muhammad Al-Ghazali Ahmad Al-Badari Ahmad Arifai Abdul Qasim Al-Baghdadi Maruf Al-Karhi Aulia hadil baldah hadrati Aulia tis'ah Aulia zurna wa zurna qamadihim Al-Masyur Biwali Songo Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iya karena butuh ya karena selain yang surah mustaqim Rasulullah masalah mudu dari malam amin. Jami masyaikhina wardi kudubina wa nasyarul ulum asy'ariyah bi taslibatul Ahmad Tazuli wa zawjati Hamid Tazuli wa zawjati Hamid Tazuli wa zawjati kalang kangge Kiai Fuad Munim ingkang nembe kapundhut beberapa hari yang kebener ingkang kala wingi pitung dinteni lan dalu menika niki khalipun Kiai Munif Jazuli lan juga khalipun Kiai Nur nggih Dokaton lan binjing-injing khalipun Kiai Abdul Hamid bin Abdullah bin Umar Pasuruan
Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian jadili wal zalika bihamdil abdulatin berazzajatika wa abaina wa ummahatina jannatuna lahum. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum sinatu wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in 'min 'ilmihi illa bima sha'a. وسع كرسيه السماوات والأرض لا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وأنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين. ارحمنا يا أرحم الراحمين. ارحمنا يا أرحم الراحمين. ارحمنا يا أرحم الراحمين. ارحمنا. Rahmatullah alaihi wa barakatuh alaikum alal baiti innahu hamidun majid innama yuridu Allah yudhiba ankum rizza alal baiti yutahhirakum tadhhira innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli wa sallim 'ala
سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على اللهم صل وسلم على محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد استغفروا ربكم إنه كان غفارا أستغفر الله العظيم 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 أستغفر الله أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه يقول الذكر لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 يا الله 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 يا رحمن الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah niki kanca-kanca kita sampun napa namanya niku kepanjangan sekedhik dan tutup wawasan sak obiyah ingkang paling penting mari kita niki nawaitu tahlil nawaitu nakhali para masyayikh nakhali dateng para auliya para sholihin lan hormat dateng Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam harapanipun supados ndinjang kula panjenengan kempal kali rombongan beliau krana niki bentuk saka mahabbah niku ampun dianggap barang enteng ampun dianggap barang sepele cinta niku hati-hati meletakkan sebuah cinta gara-gara cinta niku wonten malahan turun ayat Al-Qur'an wonten gara-gara cinta nggih malahan wonten hadis ingkang sangat terkenal pun sering dipun sampaikan ada yang mengatakan itu Arabi tapi dalam kitab Bukhari Muslim itu dikatakan adalah Zulkhuwaisirah tersyarahipun tentang Kostolani ada yang mengatakan itu Abi Musa al-Ash'ari itu tanglet Kanjeng Nabi tentang kiamat Kanjeng Nabi dawuh maza a'dattalaha sampai yang takon kiamat kepingin dandang mati itu persiapannya opo dipun jawab la syai'a ila anni uhibbullah wa rasulah. Mboten napa-napa bojoku kula namung cinta panjenengan.
cinta Gusti Allah. Dawuh kanjeng Nabi, anta ma'aman ahbabta. Tiang niku bakal dipun tempalaken kali wong-wong sing dipun cintai. Tiang niku bakal kumpul kali wong-wong sing dipun cintai. Sehingga gara-gara kalimat niki sampai Anas bin Malik, sahabat dekat beliau, niku dawuh, fama farihna, aku belum pernah bunga bisyai'in farohana bi qaulin nabi anta ma'aman ahbabta. Aku kurang tahu seneng koyok senengku waktu krungu kanjeng Nabi dawuh anta ma'aman ahbabta. Beliau langsung ngadeg kelawan persaksi teng para sahabat. Wa qala Anas fa anna uhibbun nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Aku cinta kanjeng Nabi wa Abu Bakrin wa Umar, cinta Abu Bakar, cinta Umar, wa arju an akuna ma'ahum, aku kepingin kumpul sama beliau-beliau, bihubbi iyahu, dengan bondo rasa cintaku kepada beliau-beliau, wa illam a'mal bimisli a'malihim, meskipun aku tidak bisa beramal seperti amal beliau-beliau. Awak duduk kelasnya koyok para masyayikh, mboten kados Ki Abdul Hamid, mboten koyok Ki Munif, mboten koyok Ki Fuad Munaim, mboten koyok Ki Jazuli, tidak seperti beliau-beliau, tapi kita bondo cinta koyok dawe Anas, bihubbi, dengan bondo rasa cintaku kepada beliau-beliau iyahum, wa illam a'mal bimisli a'malihim. Itu yang dikatakan Anas bin Malik. Juga ingkang dipun katakan dening Imam Syafi'i, wa hibbus salihina walastu minhum la'ali an anala bihim syafa'ah. Pondoku mung cinta tiang-tiang soleh. Seperti sahabat matos takon teng kanjeng Nabi, kaifa taqulu fi rajulin ahabba qauman wa lam yalhaq bihim. Kanjeng Nabi, ana wong seneng teng tiyang gede-gede tapi mboten nutuk. Tiang ini ku mboten gaduh, amali biasa-biasa mawon, tapi bondo cinta. Gawe kanjeng Nabi, almarhum ma'aman ahab. Tiang niku bakal kumpul kali wong-wong sing dipun senengi. Aifan naqis, orang yang kurang fil akmal, fil shalah, koyok kula panjenengan, tapi ma'a mahabbatina, kita cinta akmal sholihin nuhsyaru ma'ahum. Kita mangke bakal dikumpulaken. Mergo tiyang teng swarga teng neraka niku mboten ijen-ijen, tapi berbondong-bondong. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Semono uga wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Nanti wong-wong sing duweni iman akan digiring teng swargane Allah berbondong-bondong hatta idza ja'uha, ketika beliau ini mendekati swarga, wa futihat abwabuha, pintu terbuka, penjaga-penjaga swarga mengatakan salamun alaikum tibtum, bejo kemayangan sira kabeh, bahagia semuanya kamu, bahagia semuanya kamu, fadkhuluha khalidin. Mugi-mugi kula panjenengan binjing termasuk wong-wong sing didhawuhi malaikat fadkhuluha khalidin, salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Pun niki mawon Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad. Allahumma taqabbal wa awsil. Selamat qara'nahu ya Allah min awal ila akhir wa ma'amilna min amalin salih fi hadhil buq'atil mubarakah hadiyah wa rahmatan minka nazila ila ruhi habibina wa syafiina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam jami'i bidi wa ashabi azwaji wa dhurriyyati ashabi tasbih wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sunnallahi ayyuhal mustahidin muqallidin fiddin sadatnya subhaqiqin syahbatul ajrin wa safarana bi Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali Ahmad al-Badawi Ahmad Arif al-Qasim Badid Basim Faqati Ma'ruf al-Akhirin Basir Suleiman bin Rahmat bin Sulaiman Muhammad bin Ali Ba'alawi Al-Habib Ali bin Muhammad bin Hausan Sayyid Sayyid Dirar Ahmad al-Abu Surahim Burdatul Rahman Adibai Asyah Abdullah Muhammad bin Sulaiman Al-Sayyid Dalail wa jami' awliya ila makarim masyayil ardi magharib bari bariha ya Allah hadrati awliya tis'ah al-masyriqi wal sama haula yazuruna wa zamaqamatim al khamsin amma dzurun fi dzikr ghafrin jami' masyayikhina muslim masyayikhina wa li qulubina wa nashrul ulum asy'ariyah bi taslimatan Muhammad bin Ikhwati wa
akhwati wa usuli wa talamidhi al-mutaqaddimin wa la hadrati Ki Ahmad Jazuli wa zawjati Ki Hamid Jazuli wa zawjati Ki Munif Jazuli wa zawjati Ki Mahfud Sarat Ki Abdul Rahman Ki Yazid Majusari Ki Hashim Masyari Ki Hulim Banggalan Asyik Naim Bangga Saya Mahmud Saya Samjam Saya Yasin Badang Sahabat Minan Babau Ki Abdul Hamid bin Abdullah bin Umar Ki Mahfud Ki Ya Allah Ki Fuad Mu'in Jazuli wa Ki Ya Allah wa Habib Jafar bin Syekhwan Rasulullah Samadi Baris Syukur Rasulullah Menjuaku wa Jamil Awliya wal Ulama wal Habaib wa Jamil Sesepuh fi hadil balda an Allah yataghashshahum birrahmal maghfirah wa Allah yahmina bihimayati wa yumiduna bimadadi wa yu'idu alaina min barakatihim wa anwarihim wa ulumin nafahatin bid-dini wa dunya wal akhirah Allahumma ya Allah bijahim wa bikaramatin indaka ya Allah ija'alna wa anana wa dhurriyyatina min ahli ilmi wa lil khair wa la taj'alna wa min ahli syarri wa dhur ij'alna wa min as-salimin min as-sa'idin min ibadika salihin min ulama'ika al-amilin ya Allah bi barakati wa bi indaka sama ruhi abaina wa ummahatina wa jududina wa jaddatina wa man intasaba ilaina Allahumma ighfir lahum warhamhum wa 'afihim wa'fu wa Allahumma anis wahsyuhum warhamhum wa tajawaz an sayyi'atihim wa taqabbal hasanatihim Allahumma akrim nuzul wasibat khalahum waghsil bil ma'i was-salji wal barad wa naqihim min adh-khataaya kama naqasabul abyadu min ad-danas Allahumma ja'al kuburahum rawdatin min riyadil jannah wa la taj'al kuburahum hufran min hufarina Allahumma anzil rahmal maghfir alaihim wa 'alil kubur min ahli la ilaha illallah Muhammad Rasulullah Allahumma anzil fi kuburihim ar-ruh wa rihan wal fusha wal amal wal afwa wa ridwan ya hannan ya manan ya arhamar rahimin Allahumma maghfiratuka awsa' min dhunubina wa rahmatuka ahsa indana min a'malina rabbana ighfir lana warhamna bi rahmatikal wasi'ah subhanaka la ilaha illa anta innaka antal alimul hakim Allahumma 'allimna bi ilmikal yaqin 'ilman yursut tawajjuh wa taqarrub bi hadratika ya karim rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar rabbana ikhtim lana bil iman tawaffana muslimin wal hikna bis salihin wa sallallahu Muhammad wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah. Wonten salah lepatipun nyuwun agungipun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.